fulan julho hau mai dili. Iha momento usi destera usi atauru ba kailanko. Uisa comunicação entre família, papá, mamá, ou família sira nebe ia ponta leste. Lá na fatinka, lá com direito é momento neba, quando filha fala bama ia comunicação. Quase tienen tolo nelaran comunicação ne kotu total. Kotu total mai be iha amne lisane fiar balisang. Tamba quase que família ida husi amne lisane ne testera hotokeras. Testera hotokeras tamasa. Iha amne aldeia ne Valentil Barak, comandante tang. Haune tiu agora redau ke comandante Brigadeiro General Aluk Descar, João Miranda. Haune nini alintan, haune tiu ki Renan Selak, iha ilaran. Nebe amini alde ida irarane garis merah desde Bapatama to Indonesia sai ami nunca hatene saida maga integração ne diak ne ihanebe. Ema ne bele constante haune li informe ho qualquer ema nebe mas Los Palos bele huso. Diferente ton ho alde sira seluk ne história ho hatene mas alde ida nebe ho amni alde irara haune tim sira mo pitin molok masakre mo pitin acontece ami ihatena ha tauro be hola hare. Maurona de história, mas ainda né, quando ita conta a história, a minha filha, 86 a minha filha de Los Palos, Rona hoje tian sira conta, a minha só até que maluma também de lá bela ia tam liam francês, mas hoje quando ita colhia ita Rona história né, ita hamnasa itu né, mas hanesa hau se bela hamnasa, mas hau ne hamnasa né, loro hau ba emoção ba passado, né, emoção ba passado, situação ainda que é difícil ter teres. O insama com jovem ainda, ia Hanoi, ia sentimento, ia situação ainda na bemaka, família ainda na mané, moris ia situação pressão ne okos. Ami au sinti ne todan tertebes para tuita Hanoi hikas fila fali ba kotok. Mas be, ida ne ma realidade ba situação ne be ohin ita hoto sinti contente ia ukunah nilaran. E momento fila fali ba Los Palos irara, ya 86, quando Barona novidades katakou família Barak mate e massacre Maupitin, o insama criação mama papania e a momento karek indra família e uma hang hamutu kole hamutu o insa expressão inang amaniam ba wan sira quando ba massacre e a Maupitin. Quando a minha filha para Los Palos está em 1986, Hauni inan ho na aman hatete buat tidak ni ami ema Los Palos toma katete sana imi siramane klosan sirne dia klio la osestia usi Los Palos haruka ami la osesne dalam idadet mak haruka ami mai dili per sekolah mai dili per buka servisu per bapa la bele hanoi at ba ami tambah iha amine ulu ne hau iha começa 87 ami SMA na ami SMP atohoto na ami jovem lubu kida iha aldeia irara ne lorong kalan ami hatete bamalo det itane kala Mauricio Sarhanesa ne detona então ami começa Hanoi o isamak bele sausi Los Palos iha lorong ida, iha upacara 17 Agustus ida. Ami halo situação ida halo Bapa Armet 11 ne lagosta ami. Ami halo saida. Ami tuku vela ne tuku tia depois tau buat halaran pas upacara ami halo tarutu. Armet 11 duni ami halai momento ne Kami primo balo lori ona kareta bis 55 ho Emmanuel amne primo balo lori ona henaba amne tia inda ho amne fetong inda mos kabe ho amne amam bot siraninia wan feto ida kabe ho ema bau kau sufer ida naran
Ria Matias, agora adalah bos Nagarjone. Nagarjone ini mau, bos Nagarjone ini mau. Sira ane feto prima ida kabe honia, então luro na bis, então ame aproveita sa bis na medili. Ame honia tiang ida, narantia Lucia, taman ini laan mate he fono, ni kabe fale ho, mau balo e medili, narantia Porfiro, agora serviço iha embasada Japão magnega lori careta enzeonen haula relembrana. Serne lori na bis iha Los Palos, ame aproveita sa bis ne kalan ame medili, depois de tama TSMP, ame medili. Ame medili ne 87, 80, tama no 80, fim de 87, tama no 88. Objetivo rua det. Mai buka serviço, mai buka escola. Agora mai escola ne waisa. Waisa mak bela escola. Ina naman buat tidak laiha. How mai si Los Palos? Calça calça de SMP ne badak ne ida. Ho sapato ida uluk cinca agora karis cincanya ne. Sapato borai ida naran Rotary. Ida neda to hane tiu ida naran Zulio. O hane primo ida agora lori na faten careta iha Los Palos. Hane primo nara Elisario. Ami mai dili. Ami mai dili buat tidak laiha. Família laiha. Lá conhece ema ida. Mas hane primo ser lubuk ida uluk tiana. Né? Camarada Luciano Timor Mobera uluk tiana, Ventura Nimão Ventura uluk tiana, Félix uluk tiana, Humberto uluk tiana, hane tium balo ida ne tium rian fale, Acacio uluk tiana, Clemente uluk tiana, sira uluk te hoto mana dili. E sira mas sira hetante serviço na. Sira balo batuno paun, balo konzak, tuir careta. Nem moris dia kona tahun 80-an awal início de 1990, 80 maito, fim de 80 maito 90. Na sira moris dia tona. Nome animos to mai, am to mai hedili kalambot. Agora fatin la ihe para toba. Otoba toba he sene uma. Anto ame toba he bos Emmanuel ninia uma. Ninia agora lagi pidau le siderane. Durante semana rua ne laran hau toba det iha kareta okos, bis okos. Loron hau ne ropa wane hau tarabaho ne kotuk la. E depois kalan bis tamamai hus Los Palos, awa aproveita han eto Antoine ho konzak sira bis 55 Emmanuel niane. E depois toba iha kareta okos. Durante semana rua, la iha malok. Depois ali outra semana rua, hau hetan colega ida. Colega ne ema ikusi naran José. Agora nia security iha hospital o ikusi. Sira ne uluk hela iha Malay Albuquerque ni uma agora sana na reading room ni sore ne moru lara ne o ikusi 195 ka 99 hela iha ne ita bele bolo de o ikusi 1 serne juventude serna be mesak ema branedet. Na au hetan sira fo serne fating haba toba ho sira durante kal fulang ida masahan la iha kalan sira dadersan o ikusi wana intolo ida fan Carmelo sina liman sanak niniam carrera ida halai maubara ne sina liman sanak bidaw lesdera ne sina liman sanak ne anta o ikusi wana irua kana intolo ihane fan Koe bandera ho Carmelo ne. Então, vamos aproveita daripada mate hamlahan. Vamos fazer, vamos fan Carmelo ne. Carmelo ne agora ne o selo ulu Carmelo ne la ho sino. Kring. E pesita tem hakilar Carmelo. Na. Koe bandera ne ita ne. Husida ne durante kal semana rua hansane au hetan osam be ₹800. 80 sen. Hau hetan 80 sen. Hau tenta laba bidaw le siderane. Hau hetan itan maluk lor sasir faan ikan na lubuk ida. Hau hetan kolega sira faan ikan lubuk ida sira leva ikan to agora se conhece hau. Hamos bahuso na sira. Oi sama hau bele faan ikan. Sirgan to leva amne ikan hamri ke estrada ibune. Hau leva ikan hamri ke bidaw le siderane.
Ne story da ladun di ek mas au hatata tama ini kolega sirah karakrona antang au leva ikan Amerika hana ba tolorai kida hau soro lavar jovem ida mistishu simbo tidak malay alburkeke nyawang newan mana ida naran dayang abolo ni naran ne bolu dayang de antau malay ne lanteng ne lao tua ida ihane bolso ne mayana hey putu ne bolo putu antau amne robaturi ha bidawle sidere nossa senhora nene edo hemo hau tetun hatena ona mas tau khela ne ita foi mais forro la ko ne se ema mas hau ne lara ne hanu hela o bako hau sona o ne o hotel I hau ne lara ne então mas malai ne dia kalimar kolega ne dia kalimar to ikos me ami hare malu sa mau no alen ida ke akrab tetebes Jose ida hina conta e kusine la cleur moso no mai la cleur tam bulak ida moso mai bulak ne nara silvero agora na fateni ha abo Xavier ne uma ne bulak silvero agora se na fateni ha ne Emanel aos bulak nia ne silvero ne conforme nia história ne nia rasi conta ba ami dengan katak nia uluk escolto ba abo Xavier 75 mas tama funo tama nia fen bapa ohopia então nia hala fisi bulak te per nia bele laba la uma de tasibo ne telicus com demonstração Kardinal Pietro Sambri mai iha lesidera ami halu demonstração niamos pa demonstração nia darat spaluk niamos akila roto então tambane maghaude nia la bulak ia agora não nia dia kela agora nia dia kela ne bulak silvero então sirto na mai oi pa sira mai hakuak malai ne sira hakuak malu por haumos sinti vada então ita dia malu ne ami ransu malu ona haula ko hela ona ho ikusi sira hauma hela te falo mistisu ne kalam mistisu ne mas narsada uluk ne patraon niantana ne taksi barat lima uluk patraon niantana ne nian kalakalan ami lao loron lao kalan mai toba te bis taksi serne ne laran husine hau começa ransu mayana hau começa ona hau buka turona hani primo sirabe mai dili uluk ne afinal buat ne hela besi sira hela besi kala ho ami ha estrada soren sana narin rome malal burkeke ne humane hani primo sira iha demori da sasana tinju ne larane então kalanida hau laona hau la hetan tehne primo feliz ne camarada Timor Mobere ni memang nara feliz ne ami hetan aku malu hai oh hello hene be hau den lai hau hello be malai bo tire krai hau de hau hello malai bo tire krai ne agora hani primo ne hai ne use mo ho no ita wala ko ne se manu sama ko bate hene ba uluk ne tauk ne então masa hau tete ba hani primo ne hau den lai emane dia klalimar então serial losona ola like hello sira o mai ita hela mutu ke akadir hun bemore akadir hun ne tahular sasana tinju ne kotok ne ami bahina bamak ami irara wan sira na insanulu aisia ami hetan malu ami aluga quarto ida kikuan ukuran 4x6 ida katuas ne husi ainaro manutasi katuas ne naran katuas malimeta ex-deputado PD Virgílio Ornai Ninia Fericone Abo sira tahularan kapos ne fone uman ami aluga ami lai he biti ya to baret mos lai ha antau hau tengi mai serviço he PT boro jaya lalin supermi ne pues hode aproveita he tambe dos cigarro bentoel ho blue ribbon dos sira mahar ne ami lali ne amba nahe halo aste itu ami hodi toba ne ihe quase 80-an la akhir 80-an